Mga bukas. So left lang. Left lang ha. Okay. Remind sa akong boss ha. Left lang. Left lang, boss. Left lang gid. Left lang yun. Left lang gid. Left lang yun. Left lang. Okay. Nay lang. Oops. Grip amat. Ito sa bakang pa na. Left lang, left lang. Left lang. Sideways lang. Hindi lang, ipasudlon ko gawa ang magnet. Wait. Left lang. Hindi ko pagtandugon. Hindi lang ko lubos. Hindi Sige, pwede. Sige, pwede. Okay. Tapos left lang, Left lang. Padako. Muna. Ayun, bababaw. Left lang, left lang. Left lang. Left lang ha. Left lang. Left lang. Left lang. Left lang. Left Dapat left lang siya. lang. Hinay lang. Left lang. Okay na. Left lang. Mm. Left lang dire ya. Left lang. Left lang. Left lang. Dire padalong babaw. Hinay lang. Hinay lang, hinay lang. Pwede ka nagawa. Hindi lang boss. Hindi pwede lang ko Okay man, di ba nag-gripper? Left lang. Left lang. Left lang. Left lang. Okay. Dire man sa dire. Pa sideways naman. Sideways. Up. Hinay lang, hinay. Up. Hinay lang, hinay lang, hinay lang. Ano? Hinay lang, uya din. Okay. Sige, move ka lang. Move. Hinay lang, hinay lang. Move lang. Why na ko ga video galing. Igo pa man kita pa man. Yellow. Sige lang, move ka lang. Hinay lang. Hinay lang. Hinay lang. Hinay lang. Move ka lang. Hinay lang. Hindi galing. Ayaw mo lang, baby. Ay, siya. Huwag gagago. Ay, sorry sir. Ngayon lang board. Pupingin na mo. Tsun na ka lang. Dapat diragin sa raw. Sige lang. Basta maigo. Maigo lang Okay sir Hindi ko kabuya na. Panahon pa na yung test ko yan. Okay sir Left lang, boss. Left lang. Left lang. Left lang. Left lang. Left. Left lang, ha? Left lang. Oh! Sa volunta na yung ano siya. Sa diragin. Sa yellow. Pwede ba tangan sa isang electrical tape ang yellow para hindi para hindi maguhulog ang coin. Left lang. Okay na. Kaya pa. Hindi na max na na. Max na. Max na na. Yellow naman. Itandog naman sa yellow. Hindi, meron pa, sir. Pwede ko. Oy, boy Tama na gani. Pwede na, pwede. Left lang, left lang. Left lang. Left lang. Sir. Left lang. 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 Left Pwede na, lang. sir? Istugani mo Pwede, sir? Oh. Buya. Left lang. Okay. Pula naman. Ayan. Siya. Right lang. Right lang. Right lang. Right lang. Why mo nag-grip mayo? Why mo nag-grip mayo? Okay, left liwat, left liwat. Left lang. Wala. Kasi may class pa kami. Good try. Di wala pa man sila? Ano man sila? Sir, isa lang ang nasa link, sir. Karamang luwa? Ako lang mapasaward Right lang. 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 Okay na na. Okay. Move, ang Left lang. Babaw. Ayun na. Oo. Ayun na. Ako. Hindi sa rula, cancel na. Hindi pa nag-gripper na. Dili. Sige. Deal. So, pakati naman to. Hindi, pwede. Dapat left lang. Left lang. Hindi, right to. Fuck. Hindi, right. Right lang. Gali Bilis ka. Padili ka. Right lang. Right lang. Right lang. Ay, wala ko. Right lang. Right lang. Right lang.
Okay, yan na din word. Ipadiri ko. Hinay lang. Dalawang. Down lang. Left. Forward po ano? Right lang. Right lang. Up. Hinay lang. Pwede na na. Oh, uy, gabi, physics. Okay, oh. Buya. Buya. Baba, dalong. Down lang. Ano po yun? Nice. Sana lang. Ano yun? Bugat-bugat. Upward. Right lang. Hinay lang. Okay. Babaw. Babaw. Hinay lang. Kaya mo na. Kaya na. Balis ka duro eh. Kaya. Okay na ba? Gali. Gila nga. Giyo. Giyo mo ito. Ugo. Sa piyak din. Sabi ka kasahin ko. Puta na layo. Hindi. Oh, pwede. Angas. Eh? Ano kanya? Right lang. Right lang. Hindi. Left lang? Ano ba? Tari gali ko. Uy, Gano na sa word. Gisuko na sa Gisuko pati siya. Gisuko. Kaya pa. Hinay lang. Okay lang. Kapag ganito, yatang na tubang mo sa piyak. Nasaan mo? Oo. Dapat sa tubang piyak namon. Malis ka kami gani. Pwede na na. Hindi pa. Sige pa. Ibutang tigil sa blue. Ito na sa grupo para just in case mabuhay na harap. Okay. Pwede na. Pwede na sa mo. Ipadre yan, no? Palem. Pang down isa mo. Pwede siya? Okay. Pwede sa mo. Naog na. Left lang. Left lang. Left lang. Boom! Buya. 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 Babaw. Babaw. Okay.